गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आसंतु रामचरित्र कथा मानस आरंभ करिबा। तुलसीदास कहउचंती जदि तुमे अंतर ओ बाहर उभय को आलोकित करने को चाहूच तेबे मुख रूपी द्वार रे जिह्वा रूपी एरुंडी बंधरे राम नाम रूपी मणि दीपटी रख। ब्रह्मा द्वारा रचित एही प्रपंच रु भल रूपे ओहरी आसीथिबा वैराग्यवान मुक्त जोगी पुरुष एही नाम को ही जिह्वारे जप करी करी तत्वज्ञान रूप दिवसरे जाग्रत रहंती एवं अनाम अरूप अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख अनुभव करते। परमात्माकर गूढ़ रहस्य यथार्थ महिमा जानिबाकू चाहूथुबा जिज्ञासु माने भी जिह्वारे नाम जप करी ताहा जानी जाती। लौकिक सिद्ध चाहूथुबा अर्थार्थी साधक माने लय लगाई नाम जप करती एवं अणिमादि अष्टसिद्धि लाभ करी सिद्ध हो जाती। संकटरे पड़िथिबा आर्त भक्त माने जदि नाम जपती तेबे सेई मानकर सकल संकट दूर हो जाए और सेई माने सुख पाती। जगतरे चारि प्रकार एक अर्थाती धनादि लाभ पाई भजन करुथुबा, दुई आर्त संकट निवृत्ति पाई भजन करुथुबा, तीन जिज्ञासु भगवान को जानिबार इच्छा रखी भजन करुथुबा, चारि ज्ञानी भगवान को तत्वतः जानी स्वाभाविक प्रेम रे भजन करुथुबा राम भक्त अछंती। एवं सेही चारि प्रकार जाक भक्त हेउचंती पुण्यात्मा पापरहित ओ उदार। नाम ही एही चतुर्विध चतुर भक्त मानकर आधार। एही मानक भितरु ज्ञानी भक्त माने प्रभुंकर विशेष रूपे प्रिय। चारि जुगरे एवं चारि वेदरे नामर प्रभाव रहिथिले भी एही कଳି जुगरे नामर विशेष प्रभाव रहिछि। ए जुगरे तो नाम को छाड़ी अन्य कोनोसी उपाय नाही। जेउ माने सकल प्रकार कामनारू रहित एहीपरिकी जहाँकर मोक्ष कामना मध्य नाही एवं श्री राम भक्ति रसरे लीन सेई माने भी निज मन को नामर सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर रे मीन करि देई थांती। अर्थात सेई माने निरंतर नाम रूपी सुधा आस्वादन करी चालती। क्षणक पाई भी सेही सबु वंचित हेबाकू चाहते नाही। ब्रह्मर निर्गुण और सगुण दुईटी स्वरूप रहिछि। दुईटी जाक अनिर्वचनीय अगाध अनादि और अनुपम। नाम एही उभय को निज बलरे बस करी रखिथिबारु मो मतरे नाम उभय ठारु श्रेष्ठ। स्वजनगण एही कथाटी को मो परी जणे दासर दृष्टता बा केवल काव्योक्ति बोली न भावन्तु। मु मोर विश्वास प्रेम और रुचि संपद कथा कहूची। निर्गुण और सगुण उभय ब्रह्मर ज्ञान हेउची अग्नि तुल्य। काठ भितरे अग्नि रही थाए किंतु ताहा अप्रकट होई रही थाए, देखा जाए नाही। निर्गुण ब्रह्मर ज्ञान हेउची सेहीपरि अप्रकट अग्नितुल्य। सगुण ब्रह्मर ज्ञान हेउची प्रत्यक्ष बा प्रकट अग्नितुल्य। उभय अग्नि तत्वतः समान। केवल प्रकट अप्रकट भेदरे सेई माने भिन्न बोध हुअन्ति। ठीक सेहीपरि निर्गुण और सगुण ब्रह्म तत्वतः एक। एहा सत्वे उभय को जानिबा बड़ कठिन किंतु नाम द्वारा उभय सुगम हो जाती। तेणु मु नाम को निर्गुण ब्रह्म ठारु तथा सगुण रामक ठारु श्रेष्ठ बोली कहूची। ब्रह्म हेउची व्यापक एक अद्वितीय अविनाशी एवं सत् चित और आनंदर घनराशि। एहीपरि निर्विकार प्रभु हृदय रे रहिथिले भी जगतर समस्त जीव दीन और दुखी होई रहिचंती। रत्न को रत्न बोली जानिगले जेईपरि तार मूल्य जना पड़ी थाए, नाम को निरूपण करी नामरे यथार्थ स्वरूप महिमा और रहस्य और प्रभाव जानी श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधना कले सेही ब्रह्म सेहीपरि प्रकटित हो जाती। एही दुईटी नामर प्रभाव निर्गुण ब्रह्मठारु बड़। वर्तमान मो विचार अनुसारे कहूची जे नाम सगुण ब्रह्म रामका ठारु मध्य बड़।
ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣା କରି ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେମର ସହିତ ନାମ ଜପ କରି କରି ଅତି ସହଜରେ ଆନନ୍ଦ ଓ କଲ୍ୟାଣର ନିବାସୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ କଲ୍ୟାଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଜଣେ ମାତ୍ର ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଅଥଚ ନାମ କୋଟି କୋଟି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କର ହିତ ନିମନ୍ତେ ସୁକେତୁ ଯକ୍ଷର କନ୍ୟା ତାଡ଼କାକୁ ତାର ସୈନ୍ୟ ଓ ପୁତ୍ର ସୁବାହୁ ସହିତ ନିଃଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତ୍ରିକୁ ନାଶ କରିଦେବା ପରି ନାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁରାଶାକୁ ନାଶ କରିଦିଏ। ଶ୍ରୀରାମ ତ ନିଜେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାମର ପ୍ରତାପ ସଂସାରରେ ସର୍ବଭୟ ଭର୍ଜନ କରିଦିଏ। ରାମ ସିନା ଉଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ କବନକୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଅସଂଖ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କଳୁଷିତ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଛି। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ରାକ୍ଷସ ସମୁଦାୟକୁ ନିପାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ତ କଳିଯୁଗର ସକଳ ପାପର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଶବରୀ ଜଟାୟୁ ଆଦି ଉତ୍ତମ ସେବକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଅଗଣିତ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛି। ନାମର ଗୁଣଗାଥା ବେଦମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ବିଭୀଷଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାମ ତ ଅଗଣିତ ଗରିବଙ୍କୁ କୃପା କରିଛି। ନାମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଯଶ ଲୋକରେ ଯେପରି ବିଦିତ, ବେଦରେ ସେହିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀରାମ ଭଲ୍ଲୁକ ଓ ବାନରମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ରୂପେ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ଲାଗି କିଛି କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ତ ସଂସାରର ସାଗର ଶୁଖିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ କିଏ, ତାହା ସ୍ୱଜନମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ସକୁଟୁମ୍ବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ କରିବା ପରେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ନଗରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ହେଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ତାହା ରାଜଧାନୀ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେବତା ଓ ମୁନିଗଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର ସେବକଗଣ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ରାମ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମୋହ ରୂପକ ପ୍ରବଳ ସେନାକୁ ଜୟ କରି ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇ ଆତ୍ମସୁଖରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ନାମ ପ୍ରସାଦରୁ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଘାରିପାରେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବୟୁ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ।